नमस्कार दर्शक बंधु मुझे आपण मानकर कुनु पुणी थरे ड्रिंक्स विथ कुनुदार गोटे नुआ एपिसोड को आपण मान के स्वागत करुजे। गत एपिसोड रे हमको एते मात्रा रे भल पाइबा देइथवारु आपण मान के अशेष अशेष धन्यवाद। दर्शक बंधु जेंति कि आपण जानिथिबे रिसेंटली हमर रथ यात्रा एबे गला। ये रथ यात्रा भितरे महाप्रभुकर काना सेवा हेसी काना हेसी ये सब जानबार के हमर गुटे इच्छा अच्छे शंकर इच्छा अच्छे। तेणु आज आम आमर अंचल डांग नना के डाकीचु आमर अतिथि भाव से ये विषय आमको किछि किछि आज जणेबे। तो डांग नना के तो आपण माने जानी थे से सिना देखबार के हड़ा बोलद लेखा हेले तांकर से होचन भगवान कर पाख लुक आर तांकर ई ऊपर पूरा गभीर ज्ञान। आज्ञा घंट शब्द शुभलान बोधे आमर आज अतिथि डांग नना आम स्टूडियो के पहुंची गले न। आसन स्वागत करमा। आज्ञा बोलो हरि बोलो हरि। आज्ञा दंडवत भाई जो नाय आज्ञा बाहा हो जल्दी तमर पिला छुआ डोले हो हला। आपण हेंती आशीर्वाद नाही दोन आज्ञा आउ सब सुपल तो आज्ञा आज्ञा नना सब भल तो आउ भल कोन मालिके सब सही हरि रो इच्छा आउ को भल सब गला कोरोना पे सब गला कोन आउ कहिया भाई गला। अच्छा डांग नना एबे तो आपण रथ यात्रा सइला एबे आपण प्रभुंकर सेवा सारी फेरी थिबे आ कोन केमती यात्रा फात्रा केमती हला मालिक आउ कोन कहिबी यात्रा भलिया नाही केमती कोरोना पाई सब बंद गोटे लोक नाही कि व्यापार भी नाही माने रथ गड़िला केमती हेबा रथ आमे सेवायत लोक आमे सेवायत रे काढी देलु रथ गड़े देलु काढी देलु सब पळे। अच्छा डांग नना आपण को हाथ बेक ये सब कोन भरी हिजी चक चक करूजी पूरा आ कोन मालिक हमर होजी ठाकुर बड़। अच्छा ता दांड बड़। अच्छा ता देउळ बड़। हां आ आमे सेवायत आमे केमिति छट हबु हम ठाकुर सुनारे स्पेश हो सेरा ठीक कथा आ आमे सेवायत आमे भी सुना लगेबु ना आ चलिबन नहले चलिबनी माने सब से हरि नना सब से हरि सुना तो पिंधिले ये जो चंदन तिलक ये सब कौन नीति दिन लगी हुए मालिक। अच्छा ब्राह्मण नाके चंदन बासी जाए तार मुख बदन। अरे बाप रे बुझिले ब्राह्मण लोक जदि न लगेलु चंदन तिलक न लगेले अच्छा हमें ब्राह्मण है कि लाभ कौन हम ब्राह्मण। अच्छा अच्छा माने आपण नीति दिन ये सब लगान। हां बोलो से हरि आमे तो आपनकर वेश पोशाक भितरे सब जानिलु आपण रथरे कोन काम करंती मालिक मोर सेवा होची अनेक प्रकार। अच्छा आगो मु जीवी पहंडी करिवि। अच्छा पहंडी पर घंटा दरकार। हां ताळ देबाकू जग्गा चढ़ीबो। हां रथ ऊपर को जग्गा चढ़ीबो तापर मु जेतोले चार माळ कढाओ तापर डाहुक आपण डाहक। हां डाहुक भी जानि सब सेवा जग्गा सही सब हरि डांग नना। आपण होजंती रथर डाहुक माने जो कहले रथ गड़े सही तो जो डाक पकेले ठीक राइट। अच्छा आपण हमर दर्शक मान को दीटा डाक कहंतु निश्चय कहबा। अच्छा आपण घंट व्यवहार करिवे बोधे। हां घंट न पिटले तो ताळा होनी। अच्छा अच्छा भाई रे भाई की माने रथ चले घू चक चले घू जा मुंदर सिंदूर टीका ता भइता मु आउर सुनंतु भाई रे भाई की माने कोरोना आसिला माड़ी लोके सबु घरे पसी गले कालिया आसिला माड़ी रे सब डाक ताहले अछि। हां अछि बहुत अछि आहुरी प्रबल अछि एगुडा न कहले रथ गड़ीबनी माने आपण को एटा गुटे परंपरा ताहले आ परंपरा माने आपण जानि की बोते कि रथ घिचंती एले न कहले रथ गड़ीबनी एटा गुटे परंपरा अछि माने सेडा बहुत आगरु बोधे चली आछि आ। अच्छा हमें तो रथ बाबद रे बहुत कथा जानिला नना टे बाहर दुनिया को जीवा आ माने आपण रथ पोरे केमती कोन चलंती दैनंदिन जीवन। आज्ञा आज्ञा सेया दैनंदिन जीवन मोर होची
ଆଚ୍ଛା ସକାଳୁ ଉଠିବି ହଁ ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ମାରିବି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ମାରିବି ହଁ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ବଡ ଗିଲାସ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ ଭାଙ୍ଗ ପଣା କରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ। ଭାଙ୍ଗ ପଣା ପିଇବି ହଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ହୁଁ ହୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ ସାରି ଭୋଗ ଲଗେଇବି ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଁ ପୁଣି ଅରୁଆ ଖାଇ ହୁଁ ପାନ ଖିଲେ ଖାଇ ଆଚ୍ଛା ମୁହଁଟା ଲାଲ କରିକି ଲାଲ କରି ତାପରେ ଆସିବି ଘରକୁ ପୁଣି ଖାଏ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ପୁଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଗିଲାସେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବସି ତ ଖଟି ଚାଲିବ ବର ଗଛ ତଳେ ଖଟି ବର ଗଛ ତଳେ ଖଟି ଚାଲିବ ଦାନ୍ତ ଏବେ କୁଡ଼ିଲେ ଗୁଆ ବାହାରିବ ଦାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା କୁଡ଼ିଲେ ଗୁଆ ବାହାରିବ ଆଉ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଆଉ କେବେ କେବେ ଭଲସେ ନା। ହରି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଉଳ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ଶନି ମେଳା ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ହୁଁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଁ ଦଶହରା ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ନ କହିଲେ ଚଳେ ମାନେ ଦିନକୁ ସେଇଟା 40 ମାନେ 40 ରୁ ସେଦିନ 50 ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବେପାର ବେପାର ପୁରା ପକେଟ ଗରମ ମନ ଗରମ ସବୁ ଗରମ ଆଚ୍ଛା ଦେହ ଆଚ୍ଛା ଗରମ ପେଟ ଗରମ ହଁ ଓହୋ, ଭଲ ସେ ହରି ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆପଣ 40ଟା ପୂଜା କରନ୍ତି ଦିନକୁ ମାନେ ଆପଣ ବୋଧେ ଲୋକ ଫୋକ ରଖିଥିବେ ନା ନା କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ଏକା ଆପଣ ଏକା 40ଟା ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହଁ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ସବୁ ଭିଡିଓ କଲ ହଁ ଭିଡିଓ କଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିବି 4 ଭିଡିଓ କଲ ଲାଗିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବି ଓಂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ୟ ସୁସର୍ବଦା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ସେଆଡୁ ସବୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପକେଇବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ହୁମ ଓಂ ସ୍ୱାହା କହିଲେ ସ୍ୱାହା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ତାପରେ ଆପଣ ଭଲସେ ହରି ତାହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସବୁ ହଁ, ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଚାଲୁଛି ଭିଡିଓ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ 30 40 50 ଆଜି କିଛି ପୂଜା ପାଠ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ମନେ ପକେଇଲେ ଆପଣ ମାଲିକ ଫୋନ ଆସିଲା ଆଉ କଣ ଆସିଲାଣି ସେଇ ଘର ମାଲିକ ତାର ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ନା ନା କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମାଲିକ ହଁ ମୁଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂରେ ଅଛି ଆଜି ହଁ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ ହଁ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ହଁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହଁ ହେଇ ହଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମୁଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଇଥିବି ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବେ କହୁଥିଲି କଲା ହଁ ମାଲିକ ହଁ ମହାପୁର ତମ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଅ ହଁ ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्य सुसर्वदा ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गदेव सतीमहि धियो नः प्रचोदयात् हाँ पानी दिए पके दियो मालिक है हाँ ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युमुखे अमामृता हाँ आउ टिके पानी पक से भोग थालीटा हाँ हाँ कौन सब कम भोग आनी सब फल आउ दुईटा आने कथा हाँ हौ हौ शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त तो पूजा करदेली मंत्र दुईटा गाई देजी हाँ मुझे पछे पुणी आथरे करदेवी जाइए हाँ मुझे सब सारिकी ये जाऊँगी कम सारिकी जाऊँगी बोल से हरि हाँ रख माने आज्ञा आपण एमिति ताहले चलैचंती वीडियो कॉल माध्यम रे आ माने शुभ मुहूर्त रे आपण खाली मंत्र दिना पढ़ी देले तापर आउ जतिकी पूजा रहला मात्र पर जाई केतळ सुविधा देखि मो सुविधा रे जी आराम से पूरा हालिया मारी घरे सोई अच्छा अच्छा नहीं कोविड कटकणा भितरे भी आपण घर घर बुली पूजा करूथिले ताहले करूथिली हेले मते भी हे गला कोविड अच्छा कोविड हे गला सबले सैनिटाइजर मु धरि बुलु जी हां 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 सबले सैनिटाइजर अछि मो पाखरे मार दे तुम तो काळे तुम आरटीपीसीआर रिपोर्ट तमर अछि ना मु करिनी करि नटे मारो अच्छा 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 मारी दवा मारी देबो ना आरटीपीसीआर सबले रिपोर्ट टेस्ट करो बुझिलो कोरोना काळे हेतु मोर लिखि देकी मो व्यापार बंद करियो पुणी ना ना व्यापार हले मो बंद होनी तुम व्यापार बंद अच्छा मैं तो वीडियो कॉल कर देबी कोरोना एतळे मते भी दिला मु वीडियो कॉल कर देबी अच्छा वीडियो कॉल सिना पूजा करूथिले ना दक्षिणाटा केमति आन दक्षिणा तो कहली अच्छा कैशलेस
कैशलेस कैशलेस माने फोन पे गूगल पे अच्छा अच्छा कैशलेस अमेजन पे हाँ ଆଉ ସବୁ माने सबू अच्छे आपण ସବୁ ସବୁ ସବୁବେଳେ अवेलेबल ଆମ ପାଖରେ माने ଭଲ ହରି ଏମିତି ସବୁ ନାଇଁ ନନା ଆପଣ ଏଇ ପେମେଣ୍ଟ ପତ୍ର ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ସବୁବେଳେ अवेलेबल ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ହଁ ମାନେ ପଇସା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବନି ଫୋନ କଲାଣି ବସ ଏଥର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆଉ ବସି ହବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବସି ହବନି ସେ ପୁରା ଏବେ ତାର କାମ କରିଦେଇକି ସାରି ଦେଇକି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପୁଣି ତା ଘରକୁ ପୁଣି ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ନେଇ ହଁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଏଇଟା କେସଲେସ୍ ନା କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇଟା କେସ୍ ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଘରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିକି ଆସିବେ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ନନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଯିବି ଯିବି ହେଲେଣି ହଁ ଆଉ ରହିହବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ନା ହେଲେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ନ ଶୁଣିଲେ ମନ ମାନିବନି ଓ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗାଇଦବା ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯେ କମଳା କାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥାଉ ନନା ଥାଉ ଥାଉ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ଥାଉ ନନା ସେତିକି ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଇତା ଖସି ନା ଆମର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାର ସମୟ ହେଲାଣି ସାର ସାର ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାହୁକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଡାକ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି କହିଦବା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କହିଦବା ଘଣ୍ଟ ଧରିକି କହିବେ ଏଇଥିରେ ବି ଘଣ୍ଟ ମାନେ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର କାହ୍ନା ମହାପାତ୍ର କାହ୍ନା ମହାପାତ୍ର। ଭାଇରେ ଭାଇକି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି ଭାଇରେ ଭାଇକି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି କାହ୍ନା ମହାପାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଆ ନନା ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯିବେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଆଉ ରହିହେବନି ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ହାଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅଛି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ଆଜି ଶନିବାର କରି ଯିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ସେ ହରି ଆଚ୍ଛା ନନା ଦଣ୍ଡବତ ତଥାସ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ଡଲେ ପୋ ଏ ଭଗବାନ ଭଲ ହରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ के इने शेष कला गला कार्यक्रम रे जेंती आपण माने आमको एते मात्रा रे भल पाइबा देइथिले आमे आशा करूछन जे इथर भी आपण सेही भल पाइबा देबे आपण मान के अनुरोध कान्हा महापात्र चैनल के ओपन करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ साइड रे थिबा बेल आइकन के टैप करूँ नवा नोटिफिकेशन पाइबार के आउ आमे नेक्स्ट टाइम माने आउ गोटे नुआ चेहरा देखवा के पाइमा कान्हा महापात्र यूट्यूब चैनल रे धन्यवाद नमस्कार।